सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि एक अलग रियासत कायम करनी पड़ी, एक अलग मुल्क कायम करना पड़ा, कि जिन बुजुर्गों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, कि जिन बुजुर्गों ने इस मुल्क की खातिर अपने माँ, बहन, बीवी, बेटा, बेटी, अपना बाप तक खो दिया सिर्फ इस मुल्क की खातिर। चाहिए तो हमें ये था कि हम इसाले सवाब का एहतमाम करते, लेकिन हम बाजे की पाँव पर खुशियाँ मना लेते हैं कि लो जी हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, जैसे तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। क्या यही वो मकसद थे कि जिनके लिए हमारा मुल्क आज़ाद किया गया? क्या इन्हीं मकासद के तहत हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की, मुसलमान की इबादत की खातिर इस मुल्क को आज़ाद करवाया? अफसोस के साथ आज मुसलमान इबादत से महरूम है। औरतें अपने आप को अपने ही घर में महफूज समझ सकें, इस मकसद के लिए पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया, लेकिन आज इस मकसद पर भी अमल नहीं। औरतें अपने आप को अपने ही घर में महफूज नहीं समझती। इस मुल्क को हासिल करने में हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी जानें कुर्बान की हैं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कोशिशें की हैं। सिर्फ बाजे बजाकर या स्टिकर्स बनवाकर इस मुल्क का नाम रोशन नहीं किया जाता। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, कहा जाए कि ये पाकिस्तान का है। लेकिन आज हमारे मुल्क को जिस नज़र से देखा जाता है आप बखूबी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 14 अगस्त 1947 ये वो मुक़द्दस दिन है कि जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, एक अलग रियासत कायम की जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि एक अलग रियासत कायम करनी पड़ी, एक अलग मुल्क कायम करना पड़ा? ऐसी क्या वजह बनी? तो इसका जवाब ये है कि एक अलग रियासत इसलिए कायम की, एक अलग मुल्क इसलिए कायम किया ताकि अपने आप को औरतें अपने ही घर में महफूज समझ सकें, मुसलमान अपनी इबादत अच्छे अंदाज से कर सके, रिश्वत, सूद, गुलामी, जिना और इन जैसे दूसरे गुनाहों से इंसान बच सके। इन्हीं मकासद के तहत इस मुल्क को आज़ाद करवाया गया, एक अलग रियासत कायम की गई। 14 अगस्त 1947 यही वो दिन है कि जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसी दिन हमारे मुल्क के पासबां खुशियाँ मनाते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बाज़ लोग तो ये खुशी जायज़ तरीके की तरफ लेकर जाते हैं और बाज़ औक़ात ये खुशी नाजायज़ की तरफ चली जाती है। जायज़ खुशी भी आपको बताता हूँ, लेकिन नाजायज़ खुशी यही बन सकती है कि बाजे बजा लेना, अपने मुंह पर चंद स्टिकर बनवा लेना, या फिर अहले मोहल्ला की दिल आज़ारी करना। यही वो असबाब बन सकते हैं कि जिनसे बंदा तो नाराज़ होता ही है, अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। और अब आपको दूसरा तरीका बताता चलूँ कि जिसमें एक जायज़ सूरत भी चलती है, और वो सूरत ये भी हो सकती है कि जिन बुजुर्गों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, कि जिन बुजुर्गों ने इस मुल्क की खातिर अपने माँ, बहन, बीवी, बेटा, बेटी, अपना बाप तक खो दिया सिर्फ इस मुल्क की खातिर, अनथक मेहनत के बाद इस मुल्क को आज़ाद करवाया। चाहिए तो ये था कि हम इसाले सवाब का एहतमाम करते, उनके लिए दुआए मगफिरत करते, और सबसे ज़्यादा उनको हाजत भी इसी चीज़ की है। ज़ाहिर है मुर्दे को सबसे ज़्यादा हाजत इसाले सवाब की होती है, कि जो उसको सवाब पहुंचाती है उसको नफ़ा पहुंचाती है। तो चाहिए तो हमें ये था कि हम इसाले सवाब का एहतमाम करते, लेकिन हम बाजे की पाँव पर खुशियाँ मना लेते हैं कि लो जी हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, जैसे तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। क्या यही वो मकसद थे कि जिनके लिए हमारा मुल्क आज़ाद किया गया? क्या इन्हीं मकासद के तहत हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की? क्या इन्हीं मकासद के तहत हमारे बुजुर्गों ने अपने घर वालों की जानें कुर्बान की?
ہمارے بزرگوں نے جن مقاصد کے تحت اس ملک کو آزاد کروایا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آج ہم ان مقاصد کو بلا کر صرف باجے کی پاں بجا کے خوش ہو جاتے ہیں، صرف چند سٹیکرز منہ پر بنوا کر خوش ہو جاتے ہیں، اہل محلہ کی دل آزاری کر کر خوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کی عبادت کی خاطر اس ملک کو آزاد کروایا، افسوس کے ساتھ آج مسلمان عبادت سے محروم ہے۔ عورتیں اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں محفوظ سمجھ سکیں، اس مقصد کے لیے پاکستان کو آزاد کروایا گیا، لیکن آج اس مقصد پر بھی عمل نہیں۔ عورتیں اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں سمجھتی۔ سود، رشوت، غلامی، ان جیسے دوسرے گناہ آج بھی اسی طرح عام ہیں کہ جس طرح ہمارا ملک آزاد ہونے سے پہلے تھا، تب بھی تو یہی تھا نا۔ عورتیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں تھی سمجھتی، مسلمان سر عام عبادت نہیں تھا کر سکتا۔ آج بھی مسلمان اپنے بڑے بھائی کا، ماں بہن کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا۔ اسی کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کیا انہی مقاصد کے تحت ہمارا ملک آزاد ہوا؟ آج ہم نے اپنے ملک کے لیے ایسا کیا کیا کہ ہمارا ملک ایک مثال بن سکے کہ یار پاکستان میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں نام روشن کرنے والے تو کم ہی ہیں، گنے چنے افراد ہیں، اور پاکستان کو برباد کرنے میں، پاکستان کا نام خراب کرنے میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے ملک کا نام خراب کر رہے ہیں۔ لہذا درخواست یہی ہے کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کی عزت کو قائم رکھیں۔ آج جو اس ملک میں ہو رہا ہے بچ جائیں، وگرنہ اللہ کے عذاب میں غرق ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخر میں یہی کہتا چلوں گا، اس ملک کی عزت کو قائم رکھیں، اس ملک کی حفاظت کریں۔ اس ملک کو حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں نے بہت سی جانیں قربان کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت کوششیں کی ہیں۔ صرف باجے بجا کر یا سٹیکرز بنوا کر اس ملک کا نام روشن نہیں کیا جاتا۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو، کہا جائے کہ یہ پاکستان کا ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پاکستان جیسے عظیم ملک کی حفاظت کرنے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔